Yan. Yoy! Ano? Lapis? Lapis nga, lapis! Baso yung mga gancho. Yun, Mr. Darren po. Yan, kare-register lang yan. Yan. Kalalay mo lang, huwag mo na retrieve. Paguri mo. Tumalo na kanina, yun pala yun. Yan. Lapis, yun o. Ganito. Sarap. May sinabitan no, kanina yung sabit. Paano? Oh, tingnan mo baka abot ng 1 kg. Angler's name? Angler's name, Master Darren. Location? Location, Maktum. Maktum. Oh. Species? Species name. Lapis. Lapis. Sticker number? Sticker number 44. 44. Yes. Meron pa naman naka-save kay ano. Beneficiary name. Tanggalin mo muna yung ano, hook. Yun lang, may walang plies. Putulin mo na. Putulin mo hanggang ulo. Jay, paso